नमस्कार ओडिया भाइराल जिके को चलतु जानिबा आजिर मजालिया डबल मीनिंग क्वेश्चन आंसर उपरे। प्रश्नटी है जड़े लोक गाधे सारिया परे कौन हो जाए। पुणी थरे जड़े लोक गाधे सारिया परे कौन हो जाए। उत्तरटी जल्दी जल्दी भाभी नियंतु समय आरंभ है। से ओदा हो जाए। परवर्ती प्रश्न एमिति केउ जगह को लोके प्रायतः बिना कपड़ारे जाती। एमिति केउ जगह को लोके प्रायतः बिना कपड़ारे जाती। उत्तरटी जल्दी जल्दी भाभी नियंतु समय आरंभ है। उत्तरटी है गाधुआ घर। परवर्ती प्रश्न केउ जिनिस को जेते टाणिब से सेते लंबा हेबो। केउ जिनिस को जेते टाणिब से सेते लंबा हेबो। उत्तरटी जल्दी जल्दी भाभी नियंतु समय आरंभ है। उत्तरटी है रबर बैंड। परवर्ती प्रश्न बाहाघरर प्रथम राति रे स्त्री ता स्वामी को कौन देई थाए। बाहाघरर प्रथम राति रे स्त्री ता स्वामी को कौन देई थाए। उत्तरटी जल्दी जल्दी भाभी नियंतु समय आरंभ है। उत्तरटी है एक ग्लास गरम क्षीर। परवर्ती प्रश्न एमिति कौन जिनिस जार कणा अच्छी किंतु ताकू खोलिबा को हेले सेथिरे पुरेबा को पड़े। प्रश्नटी पुणी थरे एमिति कौन जिनिस जार कणा अच्छी किंतु ताकू खोलिबा को हेले किछि पुरेबा को पड़े। उत्तरटी जल्दी जल्दी भाभी नियंतु समय आरंभ है। उत्तरटी है ताला। परवर्ती प्रश्न पुरुष मानकर दुई गोड़ मझिरे कौन थाए जहाँ सेमाने चलांती। प्रश्नटी पुणी थरे पुरुष मानकर दुई गोड़ मझिरे कौन थाए जहाँ सेमाने चलांती। उत्तरटी जल्दी जल्दी भाभी नियंतु समय आरंभ है। उत्तरटी है बाइक किंबा साइकल। परवर्ती प्रश्न केउ जिनिस प्रथमे टाण थाए किंतु भीतर को गला परे नरम हो जाए। केउ जिनिस प्रथमे टाण थाए किंतु भीतर को गला परे नरम हो जाए। उत्तरटी जल्दी जल्दी भाभी नियंतु समय आरंभ है। उत्तरटी है चारे बुड़ा जाइथिया बिस्कुट। परवर्ती प्रश्न ताहा कौन जहाँ को लोक माने राति रे सोइबा पूर्वरु बिछणा रे करिबा को भल पाएंती। प्रश्नटी पुणी थरे ताहा कौन जहाँ को लोक माने राति रे सोइबा पूर्वरु बिछणा रे करिबा को भल पाएंती। उत्तरटी जल्दी जल्दी भाभी नियंतु टाइमर स्टार्ट है। उत्तरटी है बही पढ़िबा किंबा मोबाइल देखिबा। परवर्ती प्रश्न शरीरर केउ अंग डरीगले ठिया हो जाए। शरीरर केउ अंग डरीगले ठिया हो जाए। उत्तरटी जल्दी जल्दी भाभी नियंतु समय आरंभ है। उत्तरटी है देहर लोम। परवर्ती प्रश्न केउ जिनिस अन्य को सुखाइला बेले निजे ओदा हो जाए। केउ जिनिस अन्य को सुखाइला बेले निजे ओदा हो जाए। उत्तरटी जल्दी जल्दी भाभी नियंतु समय आरंभ है। उत्तरटी है टौलिया बा टावल। परवर्ती प्रश्न काहार मुंड अच्छी किंतु मगज नहीं आउ घसिले जली उठे। प्रश्नटी पुणी थरे काहार मुंड अच्छी किंतु मगज नहीं आउ घसिले जली उठे। उत्तरटी जल्दी जल्दी भाभी नियंतु समय आरंभ है। उत्तरटी है दियासिली काठी। परवर्ती प्रश्न केउ जिनिसर देह सारा कणा तथापि से पानी धरी रखिपारे। प्रश्नटी पुणी थरे
କେଉଁ ଜିନିଷର ଦେହ ସାରା କଣା ତଥାପି ସେ ପାଣି ଧରି ରଖିପାରେ? ଉତ୍ତରଟି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସ୍ପଞ୍ଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଲମ୍ବା ଜିନିଷଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ? ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଲମ୍ବା ଜିନିଷଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ? ଉତ୍ତରଟି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଉତ୍ତର ହେଲା ଲମ୍ବା ବାଳ ବା ଚୁଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 2 ଜଣ ମିଶି କରନ୍ତି, କେବେ କେବେ 4 ଜଣ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ମଜା ଆସେ, ତାହା କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ପୁଣି ଥରେ, 2 ଜଣ ମିଶି କରନ୍ତି, କେବେ କେବେ 4 ଜଣ ବି କରନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ମଜା ଆସେ, ତାହା କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ଟାଇମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଲୁଡୁ ଖେଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ବାହାଘର ପରେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ପୁଣି ଥରେ, ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ବାହାଘର ପରେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ? ଉତ୍ତରଟି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗିଆ ବା ସରନେମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଛୁଇଁପାରେ କିନ୍ତୁ ଆଉ କେହି ଛୁଇଁ ପାରନ୍ତିନି? ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଛୁଇଁପାରେ କିନ୍ତୁ ଆଉ କେହି ଛୁଇଁ ପାରନ୍ତିନି? ଉତ୍ତରଟି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାଙ୍କ ପାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏମିତି କିଏ ଯିଏ ରାତିରେ ବାହାରକୁ ଆସେ କିନ୍ତୁ ଦିନ ହେଲେ ଲୁଚିଯାଏ? ଏମିତି କିଏ ଯିଏ ରାତିରେ ବାହାରକୁ ଆସେ କିନ୍ତୁ ଦିନ ହେଲେ ଲୁଚିଯାଏ? ଉତ୍ତରଟି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଆକାଶର ତାରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁଅମାନଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭିତରେ ଏମିତି କ'ଣ ଥାଏ ଯାହା ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ? ପୁଅମାନଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭିତରେ ଏମିତି କ'ଣ ଥାଏ ଯାହା ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ? ଉତ୍ତରଟି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପକେଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଝିଅମାନେ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ପାଟିରେ ନେଇ ଖୋଲନ୍ତି? ଝିଅମାନେ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ପାଟିରେ ନେଇ ଖୋଲନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବୋତଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ହାଡ଼ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାହା ବହୁତ କାମ କରେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ପୁଣି ଥରେ, ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ହାଡ଼ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାହା ବହୁତ କାମ କରେ? ଉତ୍ତରଟି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଜୀବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ଟେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।